Sa wakas napa-frame na jud nako, dili man tanan pero sige lang sa sunod na pudtong uban. Gwapaha lagi nila, hantod karon wala pagud ko ka move on. Kaning tulo lang usa, hinay-hinay lang, mahina ang kalaban. Hanga kaayo magtigom no, dugay kaayo na puno akong alkansya. Mahal man gud kaayo magpa-frame murag ako. O mag-apil-apil jud lagi ba? Mahal man jud, mahal ang bugas. Unahon dai nako flex sa inyo haning medyo kamukha nako. Mao ni ang pinakagamay pero mao ni ang pinakadako. Relate kaayo ko ani niya, pinakadako og mata pero gwapa. Gibawi man dayon. Sa tanan diri baya jud ko sa iyahan na lisdan. Idaghan kaayo siya kulay unya lagyo, sige ra ko putol sa hilo. Gihuman na lang jud nako siya kay nahadlok ko sa iyang mata. Tas kani kabayo ni siya, dugay na ni kaayo na human. Mao lang po ning nakapanindot sa cross stitch kay maskin unsa nakadugay, mao lang gihapon siya walay paglubad. Mura lang gud nag akong uyab walay paglubad. O giapil-apil na pud lagi ba? Ganahan ko sa ilang pangsabit karon dili PC. Dati man gud PC ilang ginagamit, magabok. May na lang napansin nako to akong daan, gamay na lang jud, mahulog na jud siya. Wala baya jud mo salo sa ako kung ako'y mahulog kay tuwa siya sa layo. Sigig apil-apil oy, unsa mo cross stitch mo? Kani jud ang pinakagwapa sa tanan, isa pa dali ra ni nako na human. Relax ra ko ani niya, wala ko niya gipalisdan. Halinan ko anig duha, mas dagko to kaysa dire. Unya kay suyaon baya ko, nagtahi pud kog para sa ako ano. Naapa jud untay mag-order pero akong gibalibaran. Kinahanglan ipahuway ang mata kay maskin dako ni delikado gihapon basig malibat ta. Maintag malibat lang unya og mabuta. O diba gwapa kaayo sila, apil na ang tag-iya. Pilingon ko karon, bawal mo palag. Wala gud nahimutang ang gwapa, nangita dayon kinsa magdrill para mataod na, para makatulog na ang gwapa.